Nasema kuna wale wanatumia pesa za nchi jirani, inamaanisha nini? Ile inamaanisha kusema kama mtu tutamkuta hana vitambulisho vyote, anafika kwetu anatuambia iko na kiasi fulani ya oro, tunamwambia anaenda kuisha Bukavu, kufika Bukavu anakuwa na ingine kiasi, ile njoo kusema ana bosi wake wa nchi jirani, kama ni Rwanda, kama ni Uganda, kama ni Tanzania, kama ni Kenya, ile pesa zinatumika hapa. Mtu kama hana ile madone statistiki anaipoteza, anaificha, anatumika kukonte ya wa jirani yetu, ndio anawaravitaye kule. Matokeo mabaya zaidi, ndio maana nakwambia kuko kikaratasi kinako kwa majina ya watu wenye wanajulikana kama wanafanya kazi, wanauza oro na pesa ya wajirani, ya nchi jirani. Wataadhibiwa na watabeba Bukavu hadi Kinshasa. Ujambo tena mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media Television, ikiwa media taifa kuu. Hii ni leo tena siku ya pili, yani siku ya tatu, tariki 2 Julai, yani Agosti mwaka 2023. Tumeona majira tena ni shwari kabisa. Karibu kufuata taarifa hizi za habari kuu ya tarafa ya Mwenga ambayo tumekuandalia leo. Mtangazaji ni mimi Esther Shibabu, kamera imeshikiliwa na Johnson. Hivi karibuni tuanze habari kamili, na tuanzie na habari kuu ya hii tariki 30 ya Julai mwaka 2023, ambao tumeona walega waotoka huko Shabunda walikuwa wakifanya kikao yao huko, ambako tuliona walikuwa kwenye ukumbi yake bwana baba wazo inaitwa Oasis Club, ndio walikuwa wakifanya mkutano huo na wakazungumzia mambo mengi, na kati ya mambo hiyo sikiliza yalikuwepo. Nimeona wewe ni mwanamemba mmoja kati ya waliokuwa wakifanya mkutano, hatujui ni nani, unaweza kujitambulisha? Ndio, jambo sana. Mimi naitwa kwa majina Muyololo Mubuke Remi, presida wa kamati ya baraza ya watoto wazaliwa wa Shabunda wanaoishi mtaani Mwenga hapa Kamituga. Ndio mkubwa, unakuwa kiongozi wa kamati ya walega wanaoishi hapa Kamituga watokea Shabunda. Je, nini kabisa ilikuwa lengo kubwa ya kuleta mkutano hii hapa mjini Kamituga siku ya leo? Lengo ya mkutano huu ya watoto wa Shabunda hapa mtaani Mwenga ni kukusanya watoto wa Shabunda wajuane, kwa maana wakati tunapojuana tutakuwa na saidiana na tutakuwa na upendo kati yetu. Je, hii mkutano ilikuwa tu peke yao kwa watoto wa Shabunda ama walega wote kwa ujumla? Ndio, ni kwa walega wote wa watoto wa Shabunda kwanza. Nyuma tunaweza alika watoto wengine walega wenyewe wanapenda kuungana na sisi pamoja, lakini kwanza tunapenda tukusanye watoto wa Shabunda wanaoishi katika mtaa wa Mwenga. Ndio, na unaweza kuwa na ujumbe gani kwa watazamaji wote wa Lega Media TV na kwa watoto wote wa walega, vile vile watoto wa walega Shabunda? Kwa ujumbe tunaweza pana kwa watoto wote wa walega wanaoishi ulimwenguni kote ni kuwa umoja, kwa maana tunapokuwa moja tutakuwa na nguvu, na mbele ya makabila zingine watatuona kuwa na nguvu na watatuona kuwa watu na kutukua na samini mbele yetu. Asante Lega Media, na kushukuru. Na sisi tunashukuru sana. Jambo mama, wewe ni mmoja kati ya wanamemba wa mkutano hii ambao ulikuwepo hapa. Unaweza jitambulisha kwenye vipaza sauti ya Lega Media TV? Mimi naitwa kwa jina ya Benga Julienne, niko mtamba ya sortishe wa Shabunda, zone ya Shabunda. Tulikuwa kumkutano hapa kuhusu tukia kumkutano kusudi tujuane, tukue umoja, huku kwenye tulikuyaka tukue umoja tujuane. Ndio tumeona wengi wanasema walega wa Shabunda waliunga mkutano hiyo peke yao kwa wanaume. Je, unaweza kuwa na ufafanuzi gani kuhusu maneno yale? Mimi napenda niambie wakaka yetu saa vile wanamuke au wabinti wa Shabunda benye banazaliwa Shabunda biko ku territoire ya Mwenga, tuungane tukue mtu mmoja, tukue tunakutanana kurenyo tujuane, juu magumu furaha tusharikiane. Vile vile kuna wale wengine ambao wanasema tukienda kwenye mikutano watatulomba pesa. Hiyo maneno ni ya kweli? Ni bongo, juu tunakuya hapa tukutosha hata sanfra, me hapa komite yo peke
yake najisurutisha juu ya kupiga ile kidogo ya chakula, batu bakule kusudi batu bafurahi, juu ya kuyua kama tuko umoja na tushirikiane kwa umoja. Ndio Lega Media na kwenda kushukuru. Asante. Bon, mie ni Crispin Zakatini Munembo Crispin. Sur le plan ya kazi niko chef de bureau à service hydrocarbure Mwenga Kamituga na niko membre wa komite ya development Barega ya Shabunda mu territoire ya Mwenga. Ndio, unaweza kuwa na ujumbe gani kwa watoto wote watoka Shabunda wanaoishi hapa mu territoire ya Mwenga? Ni ujumbe ya union, tukue ini, tupendane. Tulikuwa leo tuliongea juu ya maendeleo yetu ya mtaa yetu ya Shabunda na tulisikilizana mzuri, donc tukue ini, tuendeleshe territoire yetu ya Shabunda muhimu mtaa wa Mwenga na tupendane, atufahamiane. Njoo ujumbe kubwa etusumulia leo mu reunion ya leo ya mutualite yetu ya Shabunda. Tuzungumzie habari ya hii leo siku ya 3 tarehe 2 Agosti mwaka 2023 ambako tumeona wafanyakazi waliokuwa wakijenga majumba na mashule na kujenga vilalo vidogo vidogo na vikubwa hapa mjini Kamituga. Wafanyakazi wa Fond Social walikuwa wakilomba madai yao kwa wafanyakazi wakubwa ambao walikuja kulipa wafanyakazi wote wa Fond Social, ila hawa moja waliokuwa wakijenga mashule mbalimbali au kuweza kulipa pesa yao. Wakaonesha hali kubwa ya huzuni ambao walikuwa nao hii leo siku ya 3 kwenye ukumbi wa meya wa jiji la Kamituga, huku matukio yao yalifuata yafuatao. Ndio, ni Kamituga kwenye ukumbi wa meya wa jiji la Kamituga, huku ambako tumeona wafanyakazi wa shirika Fond Social walikuwa wakilomba madai yao mbele ya lori kubwa hii ambao wafanyakazi wa Fond Social walikuja hapo nao, na hapo tukawakaribia wafanyakazi wa moja nao walizungumza. Jambo mama. Jambo sana baba. Ndio, tumeona mmekuja leo kulomba pesa zenu. Je, wali manyimia pesa hizo ama je? Mie bwana yangu kwanza alikuwa anatumika kwa kazi ya Bumaso. Ikafikia akamaliza kazi siku ya pili, ikafika siku ya 4 akakufa. Mpaka sasa tukakuwa tuko tunangoja basi salary yenyewe tatiliwa, ndio na shei tusaidie mpaka hivi banakia pokeza bamwe na Bumaso banabakia. Ndio bisiwe kama nini itanisaidia mimi nabakia na watoto 10, siweka ndabalisha nini. Ina maana ulipokeza wamoja, walikuwa wafanya kazi gani hao ambao wampokea? Banamuke na banaume bale balikuwa banatumika mbarabara, bale bakujenga bilalo ndio benye abapokezewe salary zao. Na kwa hivi unaweza kuwa na neno gani kwa government ya nchi ya Kongo na kwa wale wote wanaokutazama ulimwengu wote? Batusaidie na shena pesa zetu, haki yetu ya bale Bumaso, wapatie haki yao. Asante. Lega Media na kwa nakushukuru. Ndio. Naitwa kwa jina la Walukusu Marte Bahati, nilikuwa mjengai wa bilalo maso wa bilalo ama dalo za Fond Social. Tulikuwa nazitumika hapa mjini Kamituga na kwa sasa tuko hapa mbele ya ikulu ya meya ya mji. Ndio, atujue mnataka nini kwenye ikulu hii ya meya wa mji? Tunataka kwa ikulu ya meya ya mji abo njo lete na tushimamia hapa, na abo njo banakataza Fond Social situpatie makuta yetu kwa saa hii. Ndio tunasema abo basi ziingize mu Fond Social, baache tulombe salaire yetu mu Fond Social shie peke, kwa sababu kupitia ile ndio maana tuna bloquer mtu gari abo hapa kusudi batupatie makuta yetu. Benzetu bote balishapokea, sisi tu ndio tunabakia. Wote walitumika kwa Fond Social washapokea. Ba chef de chantier, ba cantonnier na ba chef d'équipe bote washapokea na viongozi yote. Na baishafanya mpaka maremise ya mabitu yote ya Fond Social. Kushie sasa ndio nabakia kupokea. Sasa baanza tukimbia basi tupokeze. Ndio maana tunakusanyika pasie Bumaso yote benye tulijenga madalo ya muvile ya Kamituga kwa kutetea, kwa kulomba haki yetu, batupatie mshahara yetu. Je, mnatumaini kuwa pesa zenu zipo hapa Kamituga mala? Tunatumaini kama pesa zetu ziko, kwa sababu hawezi pokeza fundi umoya mu contrat, hawezi pokeza bafundi ba moya mu contrat moya na wengine babaki. Donc shibote salaire yetu ilipaswa kuya mwai mwezi mwai contrat moya. Je, unakuwa na ujumbe gani kwa ulimwengu? Ujumbe kwa ulimwengu, baendelee tu baendelee kutupatia nguvu na kutuangalia na kututetea kule mbele kusudi makuta yetu leo na shie tuipate. Leo siku 2 ya mwezi wa 8 tupate na shie makuta yetu, kwa sababu tunaona kama bakubwa ya Fond Social hapa mjini Kamituga walitoka ukiapokezana banaanza enda. Ndio tunasema kama batutetee kusudi na shie tupate ile pesa zetu leo. Tumalizie taarifa hii ya habari ambayo nimekuandalia leo. Sisi ni Lega Media, tambua hivyo. Ukiwa unajiunga basi nasi usahau vile vile kujiunga nasi ukiclick hapo, yani ukijiunga hapo ambako wanaandika sabone, unajua sisi ni Lega Media. Tumalizie na taarifa hii ambao kulikuwa ni conseil ya security ama shauri ya usalama ya jiji la Kamituga, ambao tumeona wazuriaji walikuwa wengi ni wauzaji wa madini hapa mjini Kamituga. Kulikuwepo vile vile delegation
delegation kubwa kutoka kwa maeneo ya Bukavu inayohusika na mambo ya uchimbaji madini ilikuwepo kwenye mkutano huo. Na mkutano huo amezungumzia mambo mengi huko ambako acha tukujuze. Kalingwa Ben Kalingwa alikuwa kiongozi mkuu ambaye alizungumza kupitia vipaza sauti vya Lega Media Television. Msikilize. Jambo sana. Kalingwa Ben Kalingwa, huko kiongozi wa mine katika tarafa la Mwenga na mjini Kamituga. Kuna ujumbe uliotoka Bukavu na hii leo umeendesha kikao pamoja na wachuuzi wa madini hapa mjini Kamituga. Hatujui ni malengo gani kabisa ambayo imefanyisha kikao hiki, na mmetoka ndani ya kikao na jambo gani kwa ufupi ambao umekubaliana? Ndio, tunatoka mkufanya kikao hapa na wauzaji wa madini, kuona kulitoka ujumbe kutoka Bukavu unaongozwa na mshauri wa baba waziri wetu wa madini, naye ni mama Sylvie Nankafu. Yeye ndio anaongoza ile ujumbe na ndio anakuja hapa kutumika kazi. Ndio leo ilibidi kukusanyisha wauza madini wote kwa kuwaonesha kusema kama tuko na ujumbe hapa inakuja kufanya kazi mbalimbali kama vile kikaratasi kao kinawaruhusu. Kazi yenyewe itadumu muda gani na control itahusiana na nini hasa? Kazi itadumu siku 21 na control itakuwa na lazimisha kuona carte de négociant. Kwa kuitwa muuza madini unapaswa kuwa na ile carte yako, unapaswa kuwa na vitambulisho, mabarua yako na kuruhusu kubeba dhahabu yako hapa kufikisha Bukavu. Na ukafika Bukavu kule ku comptoir watakupa na wewe kikaratasi kinaonesha kusema kama uliuzisha ku comptoir fulani, sawa vile comptoir yetu ni Primera, njoo leta anajua. Unatoka hapa watu wa CC wanakupatia ile banaita bon d'achat mu Kifaransa na iko contresigné na watu ya division ya mine. Ulikuwa pia Mwenga, ni shughuli hizi umefanya? Ndio, tulikuwa tena Mwenga, tulifanya hii shughuli na kumaliza hapa tutaenda nako Lugusha, tutafanya hii shughuli kwa kuendelea kutumika na ule mama juu yeye ana contrôler ekipe tatu inatumika mteritori yetu ya Mwenga na mvile ya Kamituga. Ujumbe wa ziada labda kwa wauza madini wote kupitia mikrofoni zetu. Tunasema wauza madini wote na wachimba madini wote wa cooperative sawa wataona watu wa mine wanakuja na ile ujumbe, wafungule milango yao, wapokee kwa amani na salama, wasitie ujanja, wasitie vituruturu. Juu wakati ya vituruturu wanaenda kudiletea shida. Ikiwa huna kitu cha kuongoza, basi redio za nyumbani zinakushukuru. Mimi ninaongeza kama muwaambie wale watu wote, watu wakuja kuua watu, walikuwa kutumika na watu. Lakini hii mambo inafanyika hapa, ndio ilifanyika tena Bukavu hapa juzi. Mlisikia walifunga watu, hata mpaka saa hii watu wanafungwa wiko Kinshasa. Na njoo na hapa nako kuko watu wenyewe wataweza kufungwa kama wiko na ile makosa, na kuko liste balikuwa nayo wenyewe watu wengine wiko hapa wanatumika na pesa ya nchi jirani. Nasema kuna wale wanatumia pesa za nchi jirani, inamaanisha nini? Ile inamaanisha kusema kama mtu tutamkuta hana vitambulisho vyote, anafika kwetu anatuambia iko na kiasi fulani ya oro, tunamwambia anaenda kuisha Bukavu, kufika Bukavu anakuwa na ingine kiasi, ile njoo kusema ana wa bosi wake wa nchi jirani, kama ni Rwanda, kama ni Uganda, kama ni Tanzania, kama ni Kenya. Ile pesa zinatumika hapa, ndio ujumbe itajua ile yote, kujua kama huyu mtu kama haana ile madone statistique anaipoteza, anaificha, anatumika kukonte ya wa jirani yetu, ndio anawaravitaye kule. Na inakuwa na matokeo mabaya? Matokeo mabaya zaidi, ndio maana nakwambia kuko kikaratasi kinako kwa majina ya watu wenye wanajulikana kama wanafanya kazi, wanauza oro na pesa ya wajirani, ya nchi jirani. Wataadhibiwa na watabeba Bukavu hadi Kinshasa. Asante. CB Kalingwa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de bureau urbano-territorial de mine dans le territoire de Mwenga, aussi dans la ville de Kamituga. Et aujourd'hui, vous avez convoqué, c'est pas moi, une assemblée, une grande réunion avec des opérateurs, et des miniers, des acheteurs d'or, on ne sait pas. Quel a été l'objectif de ces assises et si vous pouvez revenir un peu sur la quintessence de cette réunion. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous venons de terminer une grande réunion
avec les négociants et leur comité, avec une délégation provinciale conduite par Madame Sylvie Nangafou, qui est la conseillère du ministre provincial des Mines en charge des mines. Et la délégation est venue ici pour une mission officielle, pour venir travailler avec les négociants et les coopératives minières dans notre ressort. Le travail à faire? Ils sont venus d'abord inspecter, c'est-à-dire contrôler. Il y avait quelques négociants, les opérateurs miniers, qui avons fait une fausse déclaration des statistiques de commercialisation et aussi de production. C'est leur but de la mission. Vous êtes témoin avec moi qu'il y avait une opération qui s'était passée au niveau de Bukavu avec les autorités en province de Kinshasa. C'est la même opération qui s'étend au niveau d'ici. C'est pourquoi la délégation est venue pour mettre les instructions en place. Il ressort de cette réunion que cette hypothèse est positive? Exactement, puisqu'on a terminé avec les négociants. Ils sont déjà préparés, moralement, psychologiquement et matériellement, que la mission va débuter d'ici là. Et puis, ils sont censés de préparer tous les éléments possibles que la délégation aura besoin d'eux. Vous avez été à Mwenga et il s'agissait de cette même opération? Exactement, c'est la même activité puisque Madame Sylvie, c'est elle qui conduit la délégation. Il y a 3 équipes. Il y a une équipe qui travaille à Mwenga, une autre à Lugushwa et celle d'ici. Mais c'est elle qui est en tête de toutes les équipes. Si vous avez un message supplémentaire outre ce que vous avez déjà donné? Je vais dire seulement, je vais demander aux opérateurs miniers d'accorder leur attention à la délégation pour éviter, peut-être vous savez que si la délégation constate qu'il y a peut-être arrogance, il y a refus, ils peuvent aussi chercher comment à mettre, de pratiquer la loi à la lettre. Alors nous devons éviter que la délégation soit bloquée par qui que ce soit. Il faut que et les négociants et les coopératives se mettent en ordre pour accueillir la délégation et cela sans pour autant faire beaucoup de bruit. Il arrive qu'il y ait des conventions pour ne pas appliquer la loi à la lettre? La loi est toujours appliquée à la lettre. C'est ce que vous savez. Si vous allez poser cette question, c'est une très bonne question, puisque vous savez qu'ici d'abord, si on pratique la loi à la lettre, ça peut nous épargner de beaucoup de tracasseries et ça peut nous épargner aussi de beaucoup de défis. Vous savez, même les négociants eux-mêmes, ils sont victimes de beaucoup de choses. Et tout en voulant cacher, tout en voulant frauder, consorts, ils sont en train de payer des pots cassés. Vous savez, ici, il y a même des colis qui se perdent comme ça, et puis on est en train de chercher par-ci, par-là, mais on sait que si on travaille dans toute transparence, toutes les choses marcheront bien. Cette mission va durer combien de temps? La mission, elle est ici pour 21 jours. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, nous vous remercions. Moi aussi, je vous remercie, mais je vous demande d'en faire une large diffusion, surtout à nos opérateurs, soit les négociants ou les coopératives, d'accueillir la délégation sans problème. C'est pas moi, quels sont les différents contours, quels sont les contrôles effectivement que cette délégation va faire dans des comptoirs d'achat ici? Exactement, on va d'abord commencer par la carte des négociants. Pour être appelé négociant, il faut que vous soyez détenteur d'une carte. Et puis, il faut avoir des attestations de transport des minéraux qui vous donnent l'autorisation de quitter avec les minéraux jusqu'au niveau de Bukavu. Il faut aussi avoir des bons d'achat délivrés au comptoir qui est reconnu. Actuellement, c'est le comptoir primaire. Les bons d'achat délivrés par les agents du CEC et contresignés par les agents de l'administration des mines. Monsieur le chef de bureau, nous vous remercions. Merci beaucoup.